الفنان خير الدين السلطاني، مرحبا بك في تونس. اليوم نحكيو على ألبوم جديد باريس تونس. كيفاش جاتك الفكرة متاع الألبوم هذيا ومنين جاتك الانسبيراسيون سورتو متاع التيتر متاع الألبوم؟ أنا j'ai rencontré Amina Ferhat في باريس et on a décidé نحن نعملوا une chanson مع بعضنا. Et depuis أنا عندي quelques années déjà je voulais faire un projet. عملت برشا أغنية أنا في فرنسا، مولود في فرنسا، عشت في فرنسا، عملت كارير كاملة في فرنسا en français. و en plus même pas نعرف نكتب بالعربي، ما نعرفش نقرا بالعربي. Mais j'avais envie vraiment وجاتني l'idée هذيك كي عملت لو ديو مع أمينة فاخت. j'ai dit j'ai besoin d'aller plus loin. نعمل حاجات مع التوانسة. Et أمينة فاخت c'est vraiment le début هذايا من البروجي باريس تونس. الألبوم فيه خلطة بين البوب التونسي والإيقاعات الشرقية. كيفاش خلقتي الكليبر هذا بين الإيقاعات هذوما الزوز؟ أنا عملت لا ميوزيك اللي نعرف نعملها ناتوريلمون. بعد عملت دي انفيتي. Les invités نتاعي هما توانسة. Ils viennent se mêler avec leur style oriental هذاك sur mes musiques à moi qui sont plutôt musique urbaine, musique pop, etc. Pour que les Français connaissent un peu la musique tunisienne à travers mes chansons. حكيت بكري شوية على ديفا أمينة فاخت في غناية يالال. دونك كان نزيدو نتعمقوا أكثر في الخدمة مع أمينة كيفاش كانت. J'ai connu Amine il y a juste pendant le Covid à peu près. Quand je suis en France, j'ai une copine à moi, Sama Maktouf, une avocate. Elle m'a dit Ije à la maison, il faut que tu rencontres Amina Ferhat. Je ne connaissais pas Amina Ferhat à l'époque. J'écoute pas la télé, je regarde pas la télé, j'écoute pas la radio. Je suis en France, j'ai vraiment pas la connaissance avec comme les artistes twins, le fénanine twins. Mais là, quand je suis arrivé, je la connaissais pas et j'ai rencontré une femme très gentille qui me disait des compliments. Elle était un grand bon chanteur, super artiste. Walid elle la star et hey le public limite. Et en fait, c'était l'inverse. Mais hey, elle était tellement gentille. Bad, elle a commencé. Je lui ai dit ben chante-moi quelque chose parce que elle m'en arrive chante. Et quand j'ai entendu sa voix, je suis tombé amoureux de sa voix là. Vraiment une voix incroyable. Et je comprends pourquoi les Tunisiens ils lui ont donné une place qui m'a hack. Mais là, je l'ai invité en studio. On m'a souvent dit, tu sais que Amine elle est assez compliquée dans ses choix artistiques. Je ne savais pas parce que quand je lui ai proposé, elle m'a dit oui tout de suite. De son côté, elle a écrit un texte. J'ai écrit mon texte en français de mon côté. Et on a fait ce mélange. Et Amine, pour elle, c'était la première fois qu'elle chante dans un studio de rap. Et moi, c'était la première fois le نغني مع مغنية تونسية surtout معروفة برشا. Et عملنا الجو هذاك خلطنا la musique مع العود ومع le beatmaker هذاك spécialiste en rap. Et خرجت الغنية هذه الديو يالليل. الألبوم بصفة عامة شنو المختلف بينه هو وبين الخدمة السابقة نتاعك عملك السابقة؟ أنا صغير عندي بلك 8 ans بديت نكتب la poésie française. خاطر أنا جيتي assez نقولوا انتروفيرتي. ما نتكلمش مع الناس مع الخواتي ديما ساكت أنا. ما جي بوزوان هذيك الكلام ما نقولوش ما نكلموش بان كتبت أنا. وبعد بالك 13 ولا 14 بديت نغني. عملت برشا موزيكات، عملت ديسك مع سوني ميوزيك ونجحت في برشا حاجات. وبعد صحابي نقرا معاهم قالوا لي عاوننا على الأغنية. عاونتهم شوية، واحد عاونت واثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ولو الأغنية هذوك متاع صحابي ولو معروفين أكثر مني أنا وأنا كتبتهم. مالا أعطوني دي بري هذوك comme Victoire de la musique, Grand Prix SACEM في France, Victoire européenne. عملت beaucoup de prix, des prix disque d'or في العالم كامل. ولي années هما ils sont passés très vite معناتها. واحد يحل عينيه يسكر عينين عام، يسكر عامين، يسكر يحل 10 سنين. قلت واو. انا قلت توا البروجي نتاعي وقتاش يولد. ملي قلت عندي لوكازيون هذه نبدا مع بلادي مع أمينة. بروجي هذه اللي بروجي أنا نغني مغني et petit à petit نعمل حاجات أخرين و voilà j'espère que التوانس يفرحوا مع الغنى نتاعي ويبدو يسمعوهم. على ذكر لي انسترومون حكيت بكري على العود هما حتى الدربوكة موجودة في الألبوم. علاش اخترت الدربوكة باش ترمز للغنية والإيقاع التونسي في الألبوم هذا؟ أنا عملت un premier album في فرنسا. هو ميلانج جاز مانوش.
جيبسي جاز معناتها. عملته خاطر كنت نسكن في بلاصة غادي في فرنسا اسمها اوبركونف 11e arrondissement، وعندي لي كافي يعملوا فيها جام. جام معناتها لي ميوزيسيان تلموا ويلعبوا مع بعضهم. انا ديما نطلع عليهم نقعد شوي معاهم وكل شيء، وهذاك الجاز مش الميوزيك نتاعي على باز، انا البوب. وخليت انا جاني ليدي هذيك باش نعمل ميلانج. عملت ميلانج هذاك الجاز مانوش، والالبوم خرج. مشيت لي في التلفزيون في فرنسا، في فرانس 2، في ام 6، في تي اف 1. عملت دي سين غادي، غنيت دي سين باهين كيما دي بتيت سين ولا ميم اولمبيا. عملت حاجات، خرج دي ديسك كل شيء مع لا كومباني وارنر، عملت كونترا كبير مع وارنر. وبعد عملت دي زوتر بروجي سورتو. كي انا خرجت بروجي نتاعي المشكله برشا ناس يكلموني يقولوا لي اعمل لينا حتى نحن دي شانسون، اعمل لينا دي شانسون. عملت دي شانسون لي شانتور معروفين في فرنسا، ولي زاني تعدوا وبعد قلت بون نرجع نعاود بروجي جديد. وكي حبيت نعاود بروجي جديد قول لازم لي حاجه جديده. جاز مانوش عملته حاجه اللي ما يعملوهاش لي فرنسي، حاجه سانغوليير لايا اونيك. قلت بلادي كي نعمل ميلانج تونسي وفرنساوي يجيني حلو، وحتى الفرنساويين يجيهم حلو. هذاك علاش عملت الميلانج هذيك، خاطر كي نغني واحد يغني تونسي في تونس يجيه نورمال، مي واحد يغني شويه تونسي في فرنسا هذيك ماشي نورمال. وانفيرسمون كي واحد تونسي يغني ان فرونسي في تونس تجي حاجه جديده. هذاك علاش البروجي انا جي ميلانجي دربوك، العود، لي فيولون هذوكم قانون. عملت ميلانج هذوم، وبعد عطيتهم البيت ميكر اللي يعمل الغاب. قالت لي هذه الموسيقى ما تعرفهاش، فوالا البروبوزيسيون نتاعي، اعمل واش تحب انت الكوكتيل نتاعك. في فرنسا احنا نعرفوها جينيرالمون الموسيقى تبدا تدوس هاديه، كي سمعوا عود ودربوكه كيفاش كانت الرياكسيون؟ En France, quand on parle des Arabes, حاجة orientale في فرنسا يقولوا les Français ils aiment pas les Arabes, les Français ils aiment pas les Arabes. Les Français ils adorent les Arabes. Wallah qu'ils adorent. Parce que quand on dit ils aiment pas les Arabes, c'est quelques chaînes de télévision, c'est quelques personnes. Et même les personnes à nous comme qui les aiment pas, ils les connaissent pas. Mais les Français ils adorent tout ce qui est arabe. Ils voyagent au Maghreb comme ils n'ont jamais voyagé dans d'autres pays. Ils connaissent plus le Maghreb, Maroc, Tunisie ou Algérie qu'ils connaissent la Suède ou la Hollande. Ils connaissent notre nourriture à nous, ils connaissent pas la nourriture des Allemands. Alors les Allemands c'est la frontière. Yarfou Koski, Yarfou les briques. Ils connaissent Bakléo, ils connaissent tout. Demande-leur, est-ce que vous connaissez la nourriture allemande? C'est la frontière. Ils la connaissent pas, très peu la connaissent. Manette, ils ont un amour. Les Français, un amour qui est vraiment grand pour le monde arabe et pour le Maghreb encore plus. Et voilà que les Français ils adorent la musique arabe. Des chanteurs algériens qu'ils ont mélangé homme français et comme Faudel, comme Khaled, tout ça, 1, 2, 3 Soleil, un des plus grands succès de France. Et ils adorent. On a eu Indila qui a mélangé avec des violons un peu orientaux qui mahak, et ils adorent. C'est la numéro 1 en France sur les réseaux sociaux, sur TikTok. الالبوم نتاعك فيما يعني تعاونات مع لي زارتيست عرب، نجموش نعرفوا شويه اسامي من لي زارتيست اللي انا pour l'instant عندي la culture نتاعي vraiment elle est pas grande, ma culture نتاع la musique tunisienne. Je connais les plats, jelben, marque batate, bsal, je connais tout ça parce qu'à la maison انا j'apprends حاجه العرب في داري مع امي. Et mes parents كانوا يسمعوا كلثوم، فريد الأطرش. Mais sur les chanteurs, j'ai commencé à apprendre depuis 2 ans à peu près les chanteurs comme Balti, comme Amin. On m'a dit voilà, il y a ces chanteurs, une liste de 10 chanteurs. Il m'a dit il faut que tu te concentres sur ces 10 chanteurs. Smart, j'ai aimé. Et il y a d'autres chanteurs, tous les jours il y a des chanteurs qui me rajoutent sur les réseaux sociaux à la promotion. Et j'aime tous les chanteurs qui me rajoutent, et ils sont beaucoup, comme Barcha Fananin fi Tunis. Mais j'ai déjà été en relation avec 2 autres chanteurs en direct, ou 3 chanteurs. J'ai rencontré déjà Sabr Be'i, quelqu'un de bien. Il m'a invité chez lui, Zaïf Nifidar ou Lotfi Bouchner, et Asma Othmani, que j'ai rencontré aussi, elle est venue à la maison. Adoum, j'ai rencontré pour l'instant dans ma tête, peut-être que Namal Hajj Ma'ahum. Pas encore. Dans ma tête, c'est en projet, on dit les musiques, les gens ont des discussions.
البارح je suis tombé sur Kais qui travaille avec Sabr, il m'a dit on va se voir peut-être نعملوا حاجة ensemble. Pour l'instant, j'ai pas عملت les chansons, j'ai pas encore enregistré مع التوانسة, ما حبيتش. خاطر حبيت déjà ils voient de quoi je suis capable. ما حبيتش نسجلهم الكل. Je veux d'abord qu'ils me voient مع أمين faire la chanson et يشوفيني في les médias. Je veux pas précipiter les choses, فهمت؟ خاطر ils vont me dire oui par respect, خاطر عملت حاجات في فرنسا, mais je veux d'abord prendre mon temps. كلمتهم déjà. L'autre fille, قال لي يجي للدار, j'ai pas encore été. Sabr, je le connais, il faut que je le recontacte. ثم حاجات dans ma tête en cours, mais نحب بشويه بشويه نحبش نمشي في ساعه. الأعمال نتاعك الموسيقية تتقرا في لي فاكولتي و لي زونيفرسيتي. كيفاش تراها يعني تغزل الخدمة نتاعك تشوف من الكوتي أكاديميك؟ Alors, أنا ما عملتش des grandes études. خاطر j'étais quelqu'un, je suis encore quelqu'un عندي un problème de concentration. يسموه en français TDAH. Je peux pas ما نجمش نبدا concentrer longtemps على حاجة. دي me déconcentrer. Et souvent les artistes sont qui me hack. Et mais là j'ai une frustration. خاطر أنا pour moi les études dans mon inconscient synonyme واحد intelligent. Et أنا je me sentais intelligent, mais sans les études, il y a les zéros pour moi dans ma tête. Mais là, quand j'écris des chansons en France, j'ai beaucoup de chansons engagées. كتبت على le racisme, à la société sociale, les défavorisés. مشيت avec France 2 à Bali, عملت un tournage pour les enfants défavorisés. عملت برشا حاجات كيما هكا. Je suis connu أنا في France pour les choses كيما هكا. Et mes chansons, il faut savoir que نحنا nos langues, la langue française, comme la langue arabe, la langue française est étudiée partout dans le monde. حتى la langue arabe, on la trouve étudiée de Ukraine, حتى la Russie. Et la langue française, elle est étudiée dans les facultés étrangères. Mais là, quand ils étudient, il leur faut des modèles, des chansons ou des histoires. Mais mes chansons, comme elles sont sociales, elles font partie de beaucoup de programmes universitaires, dont l'université de Stanford en Californie. ومشيت لهم, j'ai fait un concert راديو كل شيء. أنا كي خلطت شفت بوستر نتاعي مكتوب خير الدين سلطاني ستانفورد يونيفرسيتي, وانا شفت لي ستوديون يستنوا في الامفيتياتر يقولوا واو هذا ليا, وهم كي يشوفوني يقولوا واو فور مي. هم شوكي وانا شوكي, je crois انا plus choqué que. Mais là je suis vraiment très fier que les gens au Canada, en Italie, Belden le Col, ils étudient mes chansons à comme que moi j'ai chanté, hein, pas les chansons comme pour les autres, mais les chansons que j'ai chanté sur l'intégration, sur le racisme, sur le verlan. Et pour moi c'est un grand honneur que les plus grands étudiants du monde étudient mes textes. بعد الألبوم حنسألك شنو هو next step, واسكو نجمو نشوفوك في tournée مثلا علاش ليه؟ أنا pour l'instant vraiment je veux y aller doucement. عملت les chansons pour l'instant عندي 27 أغنية في التليفون نتاعي, واحدة بركة خرجت. Il faut vraiment étape par étape, étape par étape, étape par étape. L'étape suivante, c'est de continuer avec la promotion à la chanson Yallil مع أمين, أسمعوا على réseaux sociaux, على TikTok, على YouTube, وين تحبوا. Et بعد, quand j'en aurai eu marre de cette chanson, نبدل avec un autre chanteur, etc. Ou نعاود la promo, نعمل 2, 3, 4 chanteurs, pas plus. 4 chanteurs, c'est déjà beaucoup في تونس, parce que c'est des grands chanteurs, il faut vraiment نعمل حاجة باهية. Et après, je ferai un concert في تونس. Je pense, je serai prêt pour un concert. نجيب les musiciens tunisiens, خاطر il y a des très très bons musiciens في تونس. نعمل une troupe لهنا, je pense ça peut être très bien. هذه le projet نتاعي pour l'instant. Et dans un deuxième temps, j'exporte le concert à في فرنسا.